Biliyo maka kanta makampo. Before ta magpadayon mag-pray sa ta tungito ko atong ulo. Pungko lang ta, okay lang pungko. Okay lang pungko. Pray ta Ginoong Dios, salamat karon sa kahaponon, salamat sa pribilehiyo nga maka-share Ginoong Dios ng pulong. Labi na Ginoong Dios sa kaluwasan. Ako na Ginoong Dios, nagampo min ikaw prayon magapanalangin ang mga pamilya dapat. Mo silang tagad ng panlawas, proteksyonan, tibok nila nga pamilya, gikan sa mga apo, mga kanakan. O tuguti Ginoong Dios ang imong blang espiritu padayon magapanliyok sa mga kasing-kasing nahuna. Gamita sad ko sa pag-share sa pulong karon kun ako sa mga kaalam. Pasaluan mi Ginoong Dios sa mga buhat ng kalapasan, pag-asib sa precious blood. Sa pagpadaan karon Ginoong Dios akong gi-proclaim ang dako nga daogan, tugyan mong tanan in Christ we pray. Amen. So nalang ko yung mga pipila ka mga verse no akong i-share ninyo. May tungod sa gitawag na kaluwasan, no? So dili ta magiskot og reliyon ay ang reliyon may makaluwas, no? Ang pagsunod naman po sa Kongo, Magyad. So nalang ko pipila ka mga verse nga basahon sa John chapter 3 verse 16. Usa kini siya ka common nga bersikulo nga gani daghan nga mga bata nini naka-memorize. So gingon diha, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So salamat ta sa Ginoo nga si Jesus Christ nagtuo mangita nga kana siya Dios nagsulob sa unod ug sa kaadlaw siya nagpalangsang sa cross. So kung ato bang hunahunahon ngano ka gibuhaton ni Christ sa cross, no? Nga yaa man yung giantos, yaa man gipas-an ang cross nga hastang kabug-at gani gidawat niya ang kasakit, gisagpa siya, dayon gibutangan siya og korona nga tunok, dayon giduot pagid siya ang ulo. Unya gibinuangan pagid siya, no? Gilapdusan siya og iyang mga dugo nga agas, mga unod, nga lasni. Pero usa ka adlaw ba nga atong nasayran tungod di ay sa paghigugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, mo to iya ang gibuhat. Kumingon ta gugma bilang kita nga tao, natural nga mubati ta gugma. Pero ang gugma usahay mawala lang kini kung ang usa ka tawo di ato ganahan, di ba? So naay kondisyon ang gitawag nga gugma. Pero salamat ba ta ni Jesus Christ na basin kita dili ta perpekto, muangkon man kita nga bilang kita nga tawo makasala gid ta. No? So managingon ang Biblia sa Roma 3:23 kay ang tanan nakasala ug nakabisan sa maya sa Dios. So maskin pa unsa ang posisyon sa tawo, mapastor, mapare, madato, mapobre, o graduhan, o dili, tanan gid ta, no? Makasasala atubangan sa Ginoo. So nakibalota. So nakibalota nga kita nga tao daghan tag nabuhat nga sala, pinanggi atong mata, hunahuna, inisrihan, binuhatan og kasing-kasing. Yes, tinuod na. O. So nakabalota nga si Christ nagpakamatay tungod kay adunay purpose. Tungod kining gitawag nga imperno manggod. Masin pa nga sa karon di pa to makita ang imperno, pero usa ni siya gisulti sa Biblia nga tinuod kini nga ang imperno. Muna usa ka adlaw gingon ang Roma 6:23, kay ang bayad sa sala kamatayon. Muna akong i-share gid ninyo, ma'am sir, kini ra yung kasiguraduhan sa tuang kalagba nga dili malaglag sa kalayo sa imperno. Oo. Kay bilang kita nga tawo, wala kita mangandoy nga atong kalagma imperno. No, wag kita nangandoy nga na muna nga diri sa kalibutan plangdaan, nangita tag pamaagi, binagbilot-an ta, nangalagad ta sa Ginoo, usahay gani muhatag ta. Tungod kay nga to ang gusto nga usak adlaw kung bawoy-on ta sa gitawag kamatayon physical, atong kalag dili gid malaglag sa imperno. Moadto gid tag langit, no? Magina nga to ang tuyo og tumong ba nga nagbuhat ta. Pero atong timan-an nga kanang tanan dili na siya maoy maka sulbar sa tong problema ngano man makasasala man ta. No? So makasala ta o gingon ang Biblia nga ang usa ka tawo pag bawoy-on sa gitawag kamatayon ay iyang kalagbubulag sa lawas. Oo. Muna ang patay nga lawas, di na siya kadungog, di na sa istorya, wala na siya mahimo. Oo. Oo, so ning bulag naman. So abot pasabot. Oo. So ang tanang kalag mubulag sa lawas ug ang patay ilubong sementeryo pila ka bulan himo na siyang abog. Oo, abog na. So pasabot mingon ang dato pastor, dato man kayo ko. Dili dautan o dili sala nga dato ang tao o dili pud sala ang pobre.
Pero kung magbase ta nga dato may ko pastor mo di ako maimperno. Oh. Na dili na basihan kay ang tanang butang sa kalibutan ato ramang biyaan. Oo. Yes, biyaan nato na to. Oo. Mo gyud, no? So buto sabot day ang pinaka-importante nga tong madawat si Jesus Christ sa tuang kasing-kasing nga tuang manuluwas sa tuang kalag. So ang pagdawat sa Ginoo pinagi kini sa pag-ampo nga kinasing-kasing. Munang gingon ang Biblia sa Roma 5:8, but God commanded His love toward us in that while we were sinners Christ died for us. So samtang kita nga makasala pa, gipakamatian ta sa Ginoo. No? Salamat ta sa Ginoo no nga nag-antos. Yes, no? Oo, tinuod gina. Oo. So magina no nga salamat ta. Mo gyud, no? So salamat ta no nga si Jesus Christ ni ana iya atong gibuhat tungod kay nahigugma siya sa mga tao. Dili siya gusto nga ang kalag sa tao malaglag sa kalayo sa impierno. So atong buhaton kita mo angkon yun kita makasala. Then ikaduha, atong hinusulan ang ato ang mga sala. Dayon dili tao ang makapasalo sa sala. Ngano man ang tao di man perpekto. Ang Ginoo ra gyud makapasalo sa tuang sala. Dayon ato siyang imbitahan sulod sa atong kasing-kasing ato ang manuluwas sa atong kalag pastor cross ano ko dawaton ng Ginoo karon samtang buhi pa ta. Oo. Kay mingon ta ugma na pastor, wa man ta kay balo. Mangid no, wa ta kay balo, ugma sa mitabo nato. So samtang buhi ta, kinahanglan madawat to si Christ. Oo. Dawato bid nato ang Ginoo. Yes, mga liyag. Oo. So amo na no atong buhaton karon nga wa ni siya bayad, wa ni siya mawala ninyo kung inyo ang dawaton si Christ sulod sa kasing-kasing nga imong manuluwas sa tuang kalag. So magpray sa takadiyot no atong iduko atong ulo, ting atong mata. Ginoong Dios, salamat karon sa kapunon, salamat sa family dapat nga aduna sila'y kasing-kasing Ginoong Dios nga malipayon sa pagpaminas imong pulong. Ug ikaw padayon magapanalangin nila imo ang tagbuon ang ilang gikinahanglan matag adlaw. Kamo karon sir, ma'am sabtan naduko mo karon sa inyong ulo, nagapiyong sa inyo ang mata. Sunod og sabat nining gamay nga pag-ampo, isip ikaw nag-ampo diha sa Ginoo sa pagdawat ni Kristo Jesus nga imo ang manuluwas imong kalag. Okay, mag-pray ta sunod mo ni ani, magampo ta. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan nakong mga sala. Tuuhan nako nga ikaw lamang ang makaluwas sa akong kalag. Ginoong Hesus, akong ambitahan ang akong kasing-kasing ug ako kang dawaton karon nga akong personal manuluwas sa akong kalag. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag karon sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Usa lang ka verse ang akong gihatag na before nga pastor pa no. So salamat kayo sa inyo ang pag-response. Mo gyud na. So usa lang ka verse nga ato ang gihatag. Basta dumudungo nga ninyo mo. Mo gyud. Oo. So gingon ang John 1:12 ma'am, gingon diya, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So karon nga adlaw kung gidawat ako si Christ sulod sa kasing-kasing, nag-ingon diya nga ikaw gitagaan og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Bisan ngadto ngadto sa iyang ngalan. Ang kini nga pagkaanak dili kini siya mawala ang relasyon. Ang pagkaanak dili maputol. Halimbawa kung kamo adunay mga anak, ang inyong anak makasala, mapabilin jud mo siyang anak. So mapud kita bilang na para sa kalibutan dili magid malikayan nga makasala ta, pero ang pagkaanak dili siya maputol. Pero dili pud ni siya maoy pamaagi nga magpakasala ta kana magbunal. No, ang anak gani pag bunalan, pag makasala, bunalan man gani, badlongon. Oo, disiplinaon. Sumupod sa Ginoo, tagaan tag mga problema sa Ginoo tungod kay ang Ginoo wa malipay sa iya ang mga anak. Oo. Pero ang kaluwasan dili gid ni siya mawala. No, so salamat sa inyo nga paghatag higayon nga naminaw gid mo no kay ang kasing-kasing malumo ang Ginoo ra gyud magaganti ni ana, no? So